किस इंसान की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो आंखें खोले तो उसके सामने उसकी ख्वाहिशात की तकमील हो, उसके सामने उसकी खुशियां हो। इंसान कभी ऐसा नहीं चाहता कि सारी जिंदगी उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहें। आज की वीडियो बड़ी खास है उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अपने मामलात दुखों में और अपने मामलात उन मसाइल में गुजार देते हैं जहां पे चाहतों में धोखे खाए होते हैं। इंसान कभी ये नहीं चाहता कि जिसे वो चाहता है उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन दूसरे लोग जिसे चाहा जा रहा होता है अगर वो आपकी आंखों के आंसू आने की वजह बन जाए तो इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। आज का अमल रात को किया जाने वाला अमल है। शुरू में बहन का मैं मुकम्मल वाकयात बयान करता हूँ कि उसको इस अखाज के खास अमल से किस तरह फ़ायदा मिला। रमज़ान मुबारक में अगर कोई इंसान इसे बताए गए तरीके के मुताबिक करता है तो इंसान को बहुत से मसाइल मोहब्बत के जो होते हैं या कोई धोखा दे गया हो तो फ़ायदा मिलता है। बहन अपने इस तरह अपनी आप बीती कह लें कि बयान करती है। उसने ईमेल के ज़रिए रब्ता किया था, ये भी मैं बता दूं। बहन को मैंने ये अमल बताया था। बहन कहती है कि पीर प्रेशर साहब, एक लड़के ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। उसने हर तरह से मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो मुझसे शादी करेगा, उसकी मोहब्बत सच्ची है। मैंने उसकी हर बात पे यकीन किया क्योंकि उसकी मोहब्बत में मुझे ये एहसास होता था कि वो जो कह रहा है सच कह रहा है। उसने मुझसे मंगनी करने के लिए, यानी रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए, एक दिन अपनी बहन से भी मिलवाया। मैं ना ये जानती थी कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी कोई दोस्त है। वो हकीकत में इरपड़ेसी साहब मुझे धोखा दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मामला तब्दील होते गए। शुरू में वो इंसान बिल्कुल किसी और तरह का था, लेकिन जब कुछ दिन गुजरे तो मामला इस तरह बदले कि जिसका मुझे यकीन ना था। एक दिन मैंने उसे जब मंगनी की बात की कि वो अपने घर वालों को मेरे घर भेजे तो उसने मुझे कहा कि पहले अपने घर वालों से बात करो। मैंने अपनी दादी से बात की, बड़ी हिम्मत करके उन्हें, मेरे वालदैन को मनाने को मैंने कहा। मेरी दादी तो मान गई, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई किसी सूरत इस रिश्ते के लिए तैयार ना थे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल राजी कर लिया, लेकिन उसके बाद उस लड़के का रवैया मुझसे बदलना शुरू हो गया। वो अब मुझसे जान छुड़ा रहा था। एक दिन वो मुझसे झगड़ा करके मुझे छोड़ के चला गया। मुझे इस ताल्लुकात के दलदल में फंसा के वो ऐसा गायब हुआ कि दोबारा लौट के ना आया। इरकुरैशी साहब रोकर और जाग के गुजारती, उड़ी पूरी रात आंसू बहाने में गुजर जाती, लेकिन उसे अब मेरी जरा बराबर परवाह न थी। मैं उससे अगर राब्ता करने की कोशिश करती तो वो मेरे फोन का अब जवाब न देता। उसने हर तरफ से मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं एक दिन इस हद तक मायूस हुई कि मैंने खुदकुशी का सोचा, लेकिन मुझे खुदा का खौफ है, मैं उस तरफ ना गई। एक दिन मैंने ये बात अपनी एक दोस्त से सुनी कि उसने किसी और लड़की से मंगनी कर ली है। डिप्रेसिव साहब ये सुनना था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। इसके बाद एक मेरी दोस्त ने मुझे हौसला दिया और आपके चैनल के बारे में बताया कि एक दफ़ा मैं आपके चैनल पे ज़रूर जाऊं। मैंने आपका चैनल खोला, वहाँ पे एक वीडियो में आपने कहा था कि एक दफ़ा कमेंट्स ज़रूर देखा करे। इस वाहद चैनल के कमेंट्स खुले हुए हैं, यहाँ पे वो चैनल के कमेंट्स नहीं दिए जाते जो अच्छे हैं तो इसकी फेवर में हो। तो मैंने कमेंट्स देखे, आपके चैनल पे ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं वो ऐसे थे जिनसे पता चलता था कि आपके अमलियात से लोगों को फ़ायदा मिलता है। मैंने ये चीज़ देखते हुए
آپ کا عمل کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں نے آپ کی دیے گئی واٹس ایپ نمبر پہ پہلے رابطہ کیا، لیکن جو آپ نہ مل سکا تو میں نے آپ کو ای میل کی۔ آپ نے مجھے ایک عمل بتایا جو رات سونے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کیا جانے والا عمل تھا۔ صرف سونے سے پہلے اسے انسان آپ نے بتایا تھا اگر کر لے تو اس کی آنے والی صبح جو ہے وہ دوسرا انسان خوشیاں لے کے آتا ہے جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ خوشی بن کے زندگی میں لوٹ آتا ہے، اور محبت کبھی پھر ختم نہیں ہو پاتی۔ پھر پریس صاحب میں نے آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ ایک رات کا گزرنا تھا کہ اگلے دن وہ انسان ایسے لوٹ کے آیا جیسے وہ کبھی میری زندگی سے گیا ہی نہ تھا، اور اس بار اس میں وہ تبدیلی تھی جو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چاہنے والا، اس کا پارٹنر جو ہے وہ وفادار ہو، مخلص ہو، عامل کامل اتاب کا یہ عمل ہے۔ پہلے بھی اس کے میں نے 2-3 عملیات اس چینل پہ بتائے ہیں۔ عمل بڑا خاص ہے، رات سونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں وظیفے پڑھے جاتے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یہ پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس وقت ہاتھ آنکھوں پہ نہیں رکھنے، پھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے جو نیلے میں 1 نمبر میں نظر آ رہا ہے یہ آپ نے 21 مرتبہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے۔ پھر آنکھیں کھولنی ہیں اور کچھ دیر آپ نے دوسرے انسان کو یاد کرنا ہے، پھر 3 دفعہ دائیں جانب یعنی رائٹ جانب اس انسان کا نام لے کے پھونک مارنی ہے، پھر بائیں جانب آپ نے اس انسان کا نام لے کے پھونک مار دینی ہے، پھر دوبارہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں جیسے پہلے بند کی ہوئی تھی، یا حنانو یا منانو یا حل المشکلات۔ یہ وظیفہ آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے اسی طرح تھوڑی دیر یاد کرنا ہے، پھر دائیں طرف 3 دفعہ، پھر بائیں طرف اس کا نام لے کے پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ جس انسان کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ انسان آپ کی زندگی سے کبھی دور نہیں جا پائے گا، وہ لوٹ کے آئے گا، محبت بن کے آئے گا۔ تو انشاءاللہ یہ قریشی صاحب چینل کے وہ عملیات ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، کوئی آپ کو چینل نہیں دے گا۔ وظیفہ بک چینل پہ جائیں گے، آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی کہ یہ وہ چینل ہے جہاں پہ عملیات دیے جاتے ہیں، وہ عملیات نہیں ہیں جو اپنی طرف سے بتا دیے جائیں۔ تمام عاملوں کے مانے ہوئے وظائف، تویزات اور عملیات دیے جاتے ہیں، صرف اپنی طرف سے دعائیں نہیں بتائی جاتی۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبا دیں۔